कराटे ही केकनो भाग लगी मुझे कराटे कॉलेजत ना मैं आहू मैं कैसे हाल स्टूडेंट है तो कॉलेज आ रहे तो मैं आई तो तब के सो हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो संगतिमान सबके जोहार नमस्कार वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो सही में सबके जोहार बोलছি আর आज मैं कॉलेज আছি আর कॉलेज में কি কয় আজি আমাদের প্র্যাকটিক্যাল প্রজেক্ট দিয়েছে না 6 সেমিস্টারে। তো প্রজেক্ট দিয়েছে ওয়ার মানে আজি ভাইবা আছে মানে এক্সাম হবে তো কি কো হবে সংগতিমান দেখাবো তোকে। তো আমি না জানি কি কো হবে তো এক্সপেরিয়েন্স बताबो সিনেমা তো দেখবি তো বেল তোরা তো মজা লাগবে ভালো ব্লগ পাবি आज দিনটা কি হবে দেখাবো আর সংগতিমানকে দেখাবো আশিক ধ্রুব রাহুল সবকে দেখাবো সংগতিমান তো দেখবি তো বেল তো তবে যাব এখন কলেজ। गाइस आज प्रोजेक्ट पूरा एग्जाम हुए हैं तो ढुके जा पाबी रहते तो एग्जाम हुए हैं गम पाए तो एग्जाम हमें दिल्ली और भाईबा होतलो तो भाईबा प्रैक्टिकल एग्जाम लियो प्रैक्टिकल जोंडा प्रोजेक्ट बहिटा लिलो ताचे प्रोजेक्ट बहि लिया पिछे और दियाला जे कहाँ की को आसी घर लेवल से तो हम बोली लाइन गाड़ी आसी बोली यार लाइन गाड़ी में आसी तैसे बहानी मैंने कहाँ ले आसी बोले खेनमिया ले आसी बोलो तैसे यार किसे आसी बोलो बाहरी लाइन गाड़ी आसर को बोली तैसे और पीछे यार प्राथमिक और माध्यमिक यार पाठ्यक्रम बुझलो तो प्राथमिक धर हाँ हरु छुआगला जाए न तो हरु छुआगला जाए ओरा तो इतना ज्ञान हम ना कर पारे कि माध्यमिक वाले बेसि ज्ञान पड़े ओटा के बोल यार तो कि हला ना जानी यार तार पीछे यार उतनाटाई हुदियाल और तैसे यार नामटा हुदियाल तैसे यार ठीक है जाब तो बोलो तैसे बाकी गला मोर संगतिमान की कोन पर इंटरव्यू हलो माने ओदेके बताबो देखाबो संगतिमान तो देखबि तो बेले आ लगर केटा दिके जाछे आरो माध्यमिक के हमेशा माने की हो एकेटाके घुरा काई करलु तार जितु को तातो एकेटाई करलु जे तार टीचर हमेशा धर टीचर कम আছে प्रॉब्लम केटा আছে আস্তে আস্তে না আমার মুগে দে আমি তো বহুত কনফিডেন্টলি কইছি কিন্তু একটা ভুল করে দিছি হ্যাঁ প্রথমে জিজ্ঞাসা ঘর কই কোন স্কুলে পড়ছি আমি কোন স্কুলে পড়ছি প্রাথমিক স্কুল কয়টা আর ये কয়টা प्राथमिक कोटा माध्यमिक चेकटा चेकटा माध्यमिक चेकटा খুশি মানে ঠিক আছে আর কয়টি মেঘ হইতে বুঝিলো 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 তাতে আবার টানা কথা লাগে আমগো স্কুলের প্রিন্সিপাল নাম সুচিত্রা আমার ওই প্রিন্সিপাল কি বিকাশ বিকাশ কি নার্ভাস আছি না তো বলতে না লাগে তো ভিডিও নেই এরা না লিংকটা एक्सपीरियंस बताओ बताओ কিমান জন ছাত্র ছাত্রী মানে কিমান জন শিক্ষক বলে মানে অন্তত 3 জন ছাত্র ছাত্রী থাকিব লাগে কি হতে তুমি रो एक हो गया बना दे
নেক বল দেবি আই দাঁড়ায় মানে কোন দিনা না তো কৈছে মেমে যে ভাল স্টুডেন্ট হয় কলেজত না হয় মই আহু মেম কৈছে ভাল স্টুডেন্ট হয় তো কলেজে আয় না আমি এখন আই তো তারপরে কি টিচারটা স্যারটা কি কোশ্চেন জিজ্ঞেস বুঝছি যে স্টুডেন্টটা ভালো আছে আর কি মানে কি কি প্রবলেম পাচ্ছি নাই বলিস একো নাই বল কি 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 হল আরে তোদের স্কুলের সমস্যা কি সমাধান কি পালে তোদের স্কুল ভালো কিবা কোন আছে বাদ ये भाई जाए बोल सब्जी दुकान के আর আগে কাপড় দোকান মি তো अरे इतना है वीडियो पर ही तो नहीं कर सकते इतना तो छुटता है रिया खिले नहीं ठीक है चेक कर सब छुटे 300 ना होते बारे कम कमाए ना कम कमाए अरे ভোটার কি ভালো লাগে ক্যারাটে শিখে কেন ভালো লাগিল বুলি কই কেরাটি আর বেলেগ স্কুল নি গাই ও হুয়াছে কে টিচার আছে ক্যারাটে কই না আছে না শুনি বেলেগ বাচ্চা তুই কেড়ে শিখনি কি হবে আর সারা বছর এই স্টাইল কি মেরে গেছে স্টাইল নাই কে আছে इसके बाद गेम खेली तो सारे गेम खेलने तेरे कैसे लेके गेम खेलना है भोल ना लगलो सारा गेम तो नॉर्मल से मैम बोला কোনটা তো কমসন দেখাও ওই ফজল চিনি কি এ নাই আছে মই এটো কেতিয়াবা হেৰি চাব লাগিব চাবা চাবা শক্তিমান বাই 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 মই ইমান বেয়াকে দিলে নহয় ভাত খাই ভাত করে কাটি দিছি বঙ্গিতা দেরিকে দেখিছ সো গাইস কলেজলে বৰ্তমান ভাড়ে ওলালি আৰু ভাড়ে ওলাইকে আৰু যাম আৰু আজি ভাইবা ৰয় একদম বঢ়িয়া গেল সবার প্রচুর মানলি আর তো দেখাবি সঙ্গীমান তো এইগুলা সঙ্গীমান সব যাচ্ছে আর তো সবকে বিদায় দিলি তাই আমিও এখন যাবো আর ঘর তো ভাল হলো তো ভাবছি ভিডিওটা এইখিনি এন্ড করব সঙ্গে বেশি লম্বা নাই করবো তো সবকে ভালো হতো লাইক কমেন্ট শেয়ার করি বলে আশা রাখতে পারে বাই বাই